بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے مکہ میں داخلے کے بعض نقطوں کو بیان کیا تھا، وہیں سے پھر شروع کر رہے ہیں. مکہ میں آدمی داخل ہوگا تو غسل کرنا مستحب ہے. وہ پہلے ہوٹل میں جائے گا، اپنے سامان کی حفاظت کرے گا، پاسپورٹ وغیرہ کی حفاظت کرے گا. وہاں سے مطمئن ہو کر کے ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے پھر وہ جائے گا کعبہ میں. کعبہ میں جاتے ہوئے وہ داہنا پاؤں آگے بڑھائے گا اور یہ دعا پڑھے گا: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کعبہ کو دیکھ کر کوئی دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. طواف کی قسمیں: طواف قدوم، اس میں 3 شوط میں رمل ہوتا ہے اور باقی 4 شوط عام رفتار سے کیا جاتا ہے، اور پورے طواف میں استباء ہوتا ہے. اس میں چادر کو، جو احرام کی چادر ہے، مرد اپنے داہنے ہاتھ سے نکال کر کے بائیں کندھے پر ڈال دیتا ہے. طواف قدوم میں اس کو کیا جاتا ہے. دوسرا طواف طواف افادہ ہے، اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف حج بھی کہتے ہیں. اور تیسرا طواف طواف وداع ہے. چوتھا طواف عام طواف ہے. عمرہ کے معنی زیارہ کے ہوتے ہیں، یا ایک ہی قصد اور ارادہ کرنا. شرعاً احرام، سعی، طواف، حلق یا قصر کے مجموعے کو عمرہ کہتے ہیں. عمرہ کرنے کا طریقہ: نمبر 1، کعبہ کا طواف. آدمی تلبیہ پڑھتے ہوئے آیا تھا، تلبیہ پڑھتے ہوئے آ کر کے کعبہ میں داخل ہوا. اب وہ حجر اسود کے سامنے ہوگا اور تلبیہ بند کر دے گا. حجر اسود کا بوسہ لے گا یا اسے چھوئے گا، اور حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دھکا مکی نہ کرنا، کسی کو پریشان نہ کرنا یا کسی کو تکلیف نہ دینا. چھوتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، لکڑی سے چھونا اور اسے چومنا یا اشارہ کرنا. اگر یہ نہ کر سکے تو اللہ اکبر کہے. طواف قدوم میں رمل کرنا، 3 چکر میں رمل کرے گا، اور یہ رمل صرف مردوں کے لیے ہے. استباء پورے 7 چکر میں کریں گے، اور یہ بھی مردوں کے لیے ہے. طواف کے شروع میں یہ دعا پڑھنا بہتر ہے: اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و وفاءم بعہدکا و اتباعا لسنت نبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طواف کے لیے کوئی خاص دعا نہیں. آدمی جو ہو سکے جتنی دعائیں اپنی مادری زبان میں یا عربی زبان میں ان کو پڑھے. بہت ساری کتابیں بھی مطبوع ہیں جو دعا کی ہیں، ان کتابوں کو بھی اپنے ساتھ لیے رہے، کیونکہ آدمی کو ساری دعائیں ممکن ہے نہ یاد رہیں، کچھ پریشانی محسوس کرے تو ان کتابوں کو بھی دیکھ کر کے دعائیں پڑھ سکتا ہے. بہت سے لوگوں نے شوط اول، شوط ثانی، شوط ثالث، یعنی پہلا چکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7واں، اس طرح کی دعائیں بھی لکھ رکھی ہیں. تو آدمی ان کو بھی پڑھے، لیکن ان کو یہ واجب نہ سمجھے کہ اسی کو پڑھنا ہے، اور اس میں ایسی دعا نہ ہو جو غلط ہو، جیسے توسل بالاموات ہے، توسل بغیر اللہ ہے، توسل بالرسل ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. اگر ممکن ہو
तो रुकने यमानी का इस्तेलाम करना। इस्तेलाम का मतलब होगा ऐसे हाथ से छू लेना, हाथ से ऐसे छू लेना, चूमना नहीं, या कि जिसमें भी नहीं लगाना है, बस हाथ से ऐसे किया और आगे बढ़ गए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अब आगे जब बढ़ेगा तो वहां हजर अस्वद तक जाएगा। तवाफ हजर अस्वद से हजर अस्वद तक, रमल 3 चक्कर में हजर अस्वद से रुकने यमानी तक। शुरू में 3 जो रमल करेंगे वो हजर अस्वद से शुरू करेंगे, थोड़ा पहलवानों की तरह से अकड़ अकड़ के चलेंगे। इसकी एक हिकमत थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त रमल करने के लिए कहा था, क्योंकि ये कुफार के लोग हतीम वाले इलाके में वो दूर उधर खड़े थे और वहां से देख रहे थे, तो इनको कहा गया कि हजर से हजर तक, इससे मुराद है हजर से रुकने यमानी तक वो लोग रमल करेंगे। और 3 ही शौत में, 3 ही चक्कर में रमल करने के लिए कहा था, मुसलमानों पर नरमी करते हुए कि अगर 7 चक्कर में कहेंगे तो ये थक जाएंगे और काफी परेशान हो जाएंगे। रुकने यमानी और हजर अस्वद के बीच में रब्बना आतिना पढ़ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो कोई ज्यादा मसाफत नहीं है, कभी आदमी 2 बार पढ़ सकता है, 3 बार पढ़ सकता है, तो इसी दुआ को पढ़ना चाहिए। तवाफ में कसरत से दुआ पढ़ना, तवाफ के बीच में नमाज के आने पर आदमी नमाज पढ़ ले और उसके बाद में बाकी चक्कर पूरा करे। तवाफ के बाद 2 रकत पढ़ना है, इसे रकातई अत-तवाफ कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो। तो मकाम इब्राहिम के पीछे बसूरत इम्कान 2 रकत पढ़ें, यानी रकातई अत-तवाफ, तवाफ की 2 रकत, और उसमें कुल हु अल्लाह, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ें, या कोई भी दूसरी सूरत आयत पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ न जगह मिले तो जहाँ जगह मिले काबा में वहाँ पढ़ सकते हैं। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि आदमी जमजम पिए, उसके बाद सर पर जमजम डालना और वापस जाकर हजर अस्वद का बोसा लेना, तवाफ की 2 रकत पढ़ना, फिर जाके जमजम पीना, जमजम सर पे डालना और वापस जाकर के हजर अस्वद का बोसा लेना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम के बारे में कहा है, इन्नहु ताअमु तुमिन व शिफाउ सुक़मिन, ये खाने वाले के लिए खाना है, पीने वाले के लिए शिफा है। अगर बोसा लेना मुमकिन ना हो, जैसे अभी ये सब करके और जाता है बोसा लेने के लिए, तो बोसा लेना मुमकिन ना हो तो सफा की तरफ चले जाएं। बोसा लेना या इस्तेलाम करना मुमकिन नहीं है तो फिर सफा की तरफ निकलेंगे। अगर मुमकिन हो, अगर इस हजर अस्वद का बोसा देना मुमकिन हो, इसके बावजूद भी आदमी सफा की तरफ चला गया, तब भी कोई हरज नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं होगा, पर सुन्नत पर अमल करना चाहिए। ये तो बात हो गई हमारी तवाफ की, कि बंदे ने तवाफ किया, पूरे तवाफ हो गए, और तवाफ होने के बाद में अब वो जाएगा सफा की तरफ। तवाफ में एक बात और है कि वो हतीम के अंदर दाखिल नहीं होगा। जब हजर अस्वद से चलेंगे आगे जाकर के यहाँ पे हतीम आएगा, और हतीम में अंदर दाखिल हो सकते हैं और निकल सकते हैं, वहाँ पुलिस खड़ी रहती है, तो अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही बाहर से काबा का तवाफ करेंगे। काबा बाईं तरफ रहेगा और आदमी तवाफ करने वाला दाहिनी तरफ रहेगा। अब उसके बाद में सही करने के लिए सफा पर जाएंगे। सफा से करीब होने पर इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह पढ़ना, कोहे सफा पर चढ़कर काबा की तरफ मुंह करना, ये अफजल है।
अगर चढ़ ना सकें तो आसपास खड़े होकर के ये दुआ पढ़ें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। शुरू में तो इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह ये पूरी आयत पढ़ेंगे, या जितना याद है उतना पढ़ेंगे। फिर इस दुआ को 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे, यदउ वयदउ, खूब दुआ मांगेंगे, खूब दुआ मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। और उसके बाद में फिर मरवा की तरफ जाएंगे। मरवा का ग्रीन लाइट के बीच में, मरवा में मर्दों का ग्रीन लाइट के बीच में तेज चलना, खूब तेज चलना। 2 लाइट है उनके बीच में तेज चलेंगे, लेकिन औरतें नहीं तेज चलेंगी, औरतों को संभाल के चलेंगे। ऐसा ना हो कि अपना खूब तेज चल करके चले जाएं और ये लोग पीछे छूट जाएं और भीड़ भाड़ में उनके लिए परेशानी आ जाए। मरवा पर भी सफा की तरह करना और खूब दुआ करना। तो मरवा पर भी पहुंचेंगे, काबा की तरफ मुंह करेंगे, मुंह करके और उसके बाद में दुआएं करेंगे। जो सफा पे किया था वही वहां पर भी करेंगे और बढ़ाकर भी जितना मुमकिन हो उतना करेंगे। और वहां से तो सफा से मरवा एक सही हो गई, वहां से अब दुआ करके आएंगे, सफा ये दूसरी हो जाएगी। इस तरह से मरवा पर आकर के 7वां चक्कर पूरा होगा। बिना वुजू के सही करना जायज है। सफा से मरवा तक 1 चक्कर और मरवा से सफा दूसरा चक्कर। सफा और मरवा का इलाका ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है, लेकिन सब मिले हुए हैं। हैज़ो निफास वाली औरत सही कर सकती है, इसलिए कि इसके लिए तहारत शर्त नहीं है। जब 7 चक्कर पूरा हो जाएगा उसके बाद में आदमी हल्क करेगा या कसर करेगा। औरत सिर्फ कसर करेगी, ये 1 पोर के बराबर बाल काटेगी। और मर्द जो हैं वो पूरे सर का या तो हल्क करेंगे या ये कि बिलिस्तियाब कसर करेंगे। दाढ़ी का हल्क करवाना हराम है, इससे आदमी हलाल नहीं होगा। बाज लोगों के बारे में सुना गया है या देखा भी गया है कि वो लोग सिर्फ दाढ़ी का हल्क करवा लेते हैं और सर के बाल को छूते भी नहीं हैं। मुमकिन है कि ये बात मुबालगा आमेज हो या जैसे भी हो। तो अगर मुबालगा आमेज है तब भी गलत है, और अगर सर का बाल काटते हैं और दाढ़ी भी क्लीन शेव कर लेते हैं तो बहरहाल ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग वहां पर कैंची खरीद लेते हैं 1 आध रियाल की, और उससे वो कई लोगों का कसर कर देते हैं। तो यहाँ से बाल काटा, यहाँ काटा, यहाँ 5-6 जगह काट लिया और उसके बाद में उनका कसर हो गया। तो इससे कसर नहीं होता है। बिल इस्तियाब पूरे सर का कसर करेंगे या पूरे सर का हलक करेंगे। इतना सिर्फ चंद बाल काट लेना ये किफायत नहीं करेगा। अब उम्रा मुकम्मल हो गया, यानी जो आदमी हज तमत्तु कर रहा है वो मुकम्मल तौर से हलाल हो गया और सारी ममनुआ चीजें उसके लिए जायज हो जाएंगी। हज क़िरान करने वाले अपने एहराम पर बाकी रहेंगे, हज इफराद करने वाले भी अपने एहराम पर बाकी रहेंगे। उम्रा के कामों का खुलासा, गुस्ल करना ये मुस्तहब है, एहराम बांधना मीकात पर और मुसलसल तलबिया पुकारना, अल्लाह अकबर कहना, सुभान अल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये सब दुरुस्त और जायज है। काबा आकर के काबा का तवाफ करना,
मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज पढ़ना, सफ़ा और मरवा की सही करना, हल्क या कसर। हल्क या कसर में जो ये अख्तियार है ये मर्दों के लिए है और कसर सिर्फ औरतों के लिए है। यहाँ आकर के ये उम्रा पूरा हो जाता है। हज करने का तरीका, इहराम बांधने का तरीका, गुस्ल करना ये भी मुस्तहब है, खुशबू लगाना, वजू करना और सुन्नतुल वजू पढ़ना, इसके बाद तलबिया पुकारना। ये खुशबू ये नियत से पहले आएगी, इहराम की नियत से पहले लगा लेना, लेकिन अगर इहराम बांध लिया तो खुशबू नहीं लगा सकता है। हज का पहला दिन इसे यौम तरविया कहते हैं, 8 जिलहिज। 8 जिलहिज को मक्का से मिना जाएंगे, ज़वाल से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे, बाद में भी पहुंचे तो चलेगा, इसमें कोई हरज नहीं है। हज तमत्तो करने वाला अपने होटल या जहां मुकीम है वहां से नए सिरे से एहराम बांधेगा। मर्द सिले हुए कपड़े उतार देंगे और लुंगी और चादर में आ जाएंगे। औरत के लिए किसी खास कपड़े, खास रंग की कोई शर्त नहीं है, बस जरूरी है कि वो सादे कपड़े में हो, सातिर कपड़े में हो और मुनासिब अंदाज का हो। तलबिया पुकारते हुए जाएंगे, जिस तरह से मीकात से तलबिया पुकारते हुए आए थे वैसे यहाँ से भी तलबिया पुकारते हुए अब मिना की तरफ चलेंगे। एहराम की ममनुआत से परहेज करेंगे। मिना में रुबाई नमाजों में कसर करना मसनून है। मक्का वाले भी कसर करेंगे, मिना में रात गुजारेंगे और कसरत से दुआएं करेंगे और दुआएं पढ़ेंगे। मिना, अरफात और मुज़दलिफा की रिवायत की नमाजें, इन सारे मकामात पर रुबाई नमाज यानी 4 रकत वाली नमाज कसर करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही पढ़ा है। रसूल अकरम के पीछे अहले मक्का ने अराफात और मुज़दलिफा में नमाज कसर किया और किसी को नहीं कहा कि अतिम्मू सलातकुम फ़इन्न कौमुन सफ़र। फतेह मक्का के मौके पर आपने ये बात कही थी कि तुम अपनी नमाजें पूरी कर लो, हम लोग मुसाफिर हैं, हम कसरन पढ़ेंगे। उस वक्त आप जंग की हालत में थे और हज के मौके पर आपने मक्का में क़याम ही नहीं किया बल्कि मक्का के बाहर पड़ाव डाला था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में 2 रकत नमाज पढ़ी। अबू बकर ने, उमर ने और हजरत उस्मान ने अपनी खिलाफत के शुरू ज़माने में। और कहते हैं कि ज़ोहर और असर या मगरिब और इशा में जमा बैन सलातैन मिना में नहीं करते थे। वलौ फ़अल ज़ालिका, अगर ऐसा किया होता तो ये ऐसे ही मरवी होकर नकल होकर के आता जैसे कि मुज़दलिफा और अरफा में जमा करने की बाबत ये बात आई है और मरवी है। जुमा हज का दूसरा दिन 9 जिलहिज यौम अरफात, सूरज निकलने के बाद मिना से अरफात जाना। अभी हाजी गया मिना में, पूरा दिन गुजारा, रात गुजारी, सूरज निकलने के बाद में अब वो अरफात जाएंगे। तलबिया पुकारते रहना और नमिरा के पास जाकर के उतरना। अगर नमिरा के पास मुमकिन ना हो तो जहां मुमकिन हो, क्योंकि नमिरा के पास नुज़ूल सुन्नत है, वाजिब नहीं। असल वकूफ अरफा ज़वाल के बाद है। ज़वाल के बाद अब इमाम खुतबा देगा, खुतबे के बाद में आज़ान होगी, इसके बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ाएंगे, फिर असर की नमाज पढ़ाएंगे,
ایک اذان ہوگی، 2 اقامت ہوگی اور جمعاً و قصراً نماز پڑھائیں گے۔ ظہر کے لیے اقامت ہوگی، امام 2 رکعت نماز پڑھائے گا، پھر سلام پھیرے گا، پھر اس کے بعد میں اقامت ہوگی اور عصر پڑھائیں گے۔ یہ ہے جمعاً و قصراً، اس کو کہتے ہیں۔ یہ جمع تقدیم ہے۔ جمع تقدیم اس لیے تاکہ لوگوں کو کافی فرصت مل جائے اور لمبا وقفہ مل جائے عرفات میں دعا کرنے کے لیے۔ یہ دونوں نمازیں حسب معمول سری ہوں گی، سنت قبلیہ اور بعدیہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی ظہر سے پہلے یا اس کے بعد میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں کوئی سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عرفات کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور داخل ہیں، ایسا نہ ہو کہ عرفات کے باہر ہی رہیں اور اس کی وجہ سے ان کا حج صحیح نہ ہو۔ بطن اور انا عرفات کا حصہ نہیں ہے، اس میں وقوف جائز نہیں۔ اب ادھر خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، اب آدمی اپنا جہاں پر ہے، پیڑ کے نیچے، خیمے میں، سڑک کے کنارے، وہاں پر اب دعائیں کرے، خوب دعائیں کرے، ذکر و فکر میں لگے اور اپنا خشوع خضوع ظاہر کرے، گریہ زاری کرے، اور اپنی کسی قبولیت، کوئی دعا ایسی ہے جو فوری طور پر قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا شکوہ نہ کرے، اور یہ دعا کثرت سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور کثرت سے درود بھی بھیجنا۔ عرفہ کا وقوف حج کا رکن ہے۔ اگر کوئی دن میں نہیں آ سکا تو 10 تاریخ کی فجر تک کسی بھی وقت وقوف کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ فجر تک کا مطلب ہے فجر کی اذان سے پہلے تک، لیکن اگر فجر کی اذان ہو گئی تو اب اس کا حج چھوٹ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من جاء لیلۃ جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرک، کہ جو آدمی مزدلفہ کی رات میں طلوع فجر سے پہلے عرفات کے میدان میں آ گیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ سورج ڈوبنے تک عرفات میں قیام کریں گے اور پھر یہاں دعا کریں گے، اپنے لیے دعا کریں گے، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں گے، جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کے لیے کریں گے، جنہوں نے نہیں گزارش کی ہے ان کے لیے بھی دعا کریں گے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، کفار کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، پوری دنیا کے کفار کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو عقل دے، سمجھ دے، ہدایت دے۔ اگر تھک جائیں تو اپنے ساتھیوں سے نفع بخش باتیں کر سکتا ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، مفید کتابوں کا مطالعہ کرنا، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، حدیث کی کتابوں کا پڑھنا۔ اگر کوئی حدیث لے گیا ہے، یا کہ موبائل میں ساری چیزیں فیڈ ہوتی ہیں، چھوٹی سی موبائل ہے، اس سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد میں جب دن ڈوب گیا اور مغرب کا وقت ہو گیا، یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جب عرفات میں سورج ڈوب جائے تب اطمینان کے ساتھ مزدلفہ کی طرف چلیں گے۔ مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز قصر سے پڑھیں گے، اگلی پچھلی سنت نہیں پڑھیں گے، صرف وتر پڑھیں گے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے آدھی رات ہو جائے اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو آدمی جہاں کہیں ہو وہیں نماز پڑھ لے۔ اگر وہاں نماز پڑھنا ممکن ہو تو، لیکن بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اگر وہاں ممکن نہیں ہے تو پھر وہ مزدلفہ میں آئے گا اور اس کے بعد میں اطمینان سے وہیں نماز پڑھے گا۔ مزدلفہ میں آنے کے بعد میں اطمینان کے ساتھ وہاں بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے،
اور پھر سو جائیں گے. یہاں سے کنکری چن سکتے ہیں پر ضروری نہیں. عورتوں بچوں اور مریضوں اور کمزوروں کو آدھی رات کے بعد مینا بھیجنا درست ہے اور جائز ہے. لیکن جب چاند ڈوب جائے ان کے ساتھ حفاظت کے لیے تندرست لوگ بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر تندرست لوگ نہیں جائیں گے پھر ان کی حفاظت کون کرے گا اور کون ان کو سنبھال کے لے جائے گا. باقی حجاج فجر کے بعد مشرق حرام کے پاس قبلہ رو ہو کر دعا کریں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو جہاں ہو وہیں دعا کریں. پورا مزدلفہ مشرق حرام ہے. صبح روشن ہو جائے تو سورج کے بعد نکلنے سے پہلے مینا جائیں، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے مینا چلے جائیں. وہ معذورین جو رات میں مینا گئے ہیں وہ صبح ہونے سے پہلے کنکری مار سکتے ہیں. حضرت اسما سے روایت ہے کہ انہوں نے رات میں کنکریاں ماری اور گھر واپس آئیں اور فجر کی نماز اپنے خیمے میں ادا کی. متفق علیہ. زوال کے بعد شام تک کنکری مار سکتے ہیں. حج کا تیسرا دن مینا کے احکام. یہ تیسرا دن 10 ذی الحجہ ہوگا اور یوم النحر. مینا کے احکام: مینا لوٹتے وقت کثرت سے تلبیہ پکارنا، جمرہ عقبہ کی رمی کرنا اور تلبیہ بند کر دینا. یعنی یہاں پہنچنے کے بعد میں ہی تلبیہ بند کر دیں گے، اس کے بعد کنکری ماریں گے. طلوع شمس کے بعد کنکری ماریں گے. پہلے دن کنکری مارتے وقت ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں. اس طرح کھڑا ہونا کہ مکہ بائیں طرف ہو اور مینا دائیں ہاتھ کی طرف. اگر ایسا نہ ہو سکے تو جیسے ممکن ہو ویسے کریں. کنکری مارتے وقت کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں. بہت جگہ بھیڑ ہی ہوتی ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کریں. قربانی کرنا: قربانی ایام تشریق کے تیسرے دن غروب تک ہے، یعنی 13 ذی الحجہ تک. حلق یا قصر: آدمی خود اپنا حلق یا قصر کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حج کا فعل ہے، اس کا تعلق محظورات احرام سے نہیں ہے. جب احرام باندھ کے چلے تھے اور بال کاٹنے کی جو ممانعت تھی وہ دوسری ہے، اور یہاں آنے کے بعد میں یوم النحر کو یہ دوسرا کام ہے. یہ حج کے افعال میں سے ہے. کنکری مارنے اور بال کٹوانے کے بعد عورت کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے. اسے تحلل اول کہتے ہیں یا حلال اول کہیں گے. کنکری مارنے اور بال کٹوانے کے بعد ہر چیز حلال ہو جاتی ہے سوائے عورت کے. طواف افاضہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتیق. چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور بیت قدیم کا طواف کریں. یہ 4 کام ہیں یوم النحر کے. یہ 4 کام ہیں اور ان میں ترتیب مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. اگر تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی لوگوں نے سوال کیا تھا آپ سے، تو آپ نے یہی کہا تھا افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں، کرو کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد میں ایام تشریق کی کنکریاں اور مینا میں رات گزارنا. 7 کنکریاں تینوں جمرات کو زوال کے بعد ماریں گے، 11 کو، 12 کو اور 13 کو.
पहले सुगरा को, उसके बाद उस्ता को, उसके बाद कोबरा को, एक कुल मिलाकर 21 कंकरियां हो जाएंगी। रमी में नियाबत जायज है, मासूरीन की तरफ से और बीमारों की तरफ से। जब नियाबत करेंगे तो पहले अपनी कंकरी मारेंगे, उसके बाद में जिसकी नियाबत कर रहे हैं उसके लिए मारेंगे। नमाज का एहतमाम करेंगे। नमाजों के बाद कसरत से तकबीर पढ़ना और दुआएं भी करना। 11, 12 और 13 ज़िलहिज को लाजमी तौर पर मिना में रात गुजारना, रात वहीं गुजारेंगे। अलबत्ता पानी पिलाने वाले जो लोग यहाँ काबा के पास जमजम का पानी पिलाते थे उस जमाने में, या मौजूदा जमाने में भी जिनकी जिम्मेदारियां हैं, या जिनके जो जानवर लेकर आए हैं, या एक ही और जिम्मेदारियां हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं या मरीज है, तो ये लोग अपने अस्पताल में जा सकते हैं, रात में वहां वो मरीजों के साथ रह सकते हैं। अगर 12 ज़िलहिज को वापस आना है तो दिन गुरूब होने से पहले मिना से बाहर निकल आए। अगर निकल रहे हैं और निकलते निकलते फंस गए और दिन डूब गया, तब भी कोई हरज की बात नहीं है, वो वहां से आ सकते हैं और निकल सकते हैं। कंकरी मारने के आदाब हैं। कंकरी छोटे छोटे होनी चाहिए, बड़े पत्थर ना हो, जूते ना हो, या एक ही लोग ये ना समझे कि वो हकीकी माना में शैतान को मार रहे हैं। पत्थर बड़े बड़े ना मारे, जूते ना मारे, चप्पल ना मारे। लोग इनको हकीकी शैतान समझते हैं और वहाँ इसका तर्जमा भी गलत किया गया है। वहाँ लिखा हुआ है छोटा शैतान, मझला शैतान और बड़ा शैतान। अब क्या लिखा है मैं नहीं जानता, तो लोग वही पढ़ करके और उसको मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि अगर जवाल से पहले कंकरी मार दी, यानी 11 को या 12 को या 13 को, तो इयादा करे। जवाल के बाद फिर कंकरी मार दे तो उसकी रमी और कंकरी मारना हो जाएगा। अगर नहीं मारा तो इसका कफारा दे। इसके बाद में हमारी बात आती है कुर्बानी की। जो हज तमत्तो कर रहा है इसको दम देना वाजिब है, यानी कुर्बानी लाजमी तौर पर देगा। अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो ये 10 रोजा रखेगा, 3 रोजा हज में रखेगा और 7 रोजा घर वापस आकर रखेगा। अयाम हज का मतलब ये है कि वो जो हज के दिनों में, यानी अयाम तशरीक में या उम्रा करने के बाद में जो वक्त बचा है, इन अयाम में वो रोजा रख लेगा और 7 दिन आकर के घर पर रोजा रखेगा। कुर्बानी के सिलसिले में एक मसला और भी है कि वहाँ पर कोपन के जरिया कुर्बानी करवाई जाती है, तो लोग कोपन के जरिया से कुर्बानी कर ले तो ये अच्छा रहेगा, उनके लिए सहूलत रहेगी, कुर्बानी का गोश्त महफूज रहेगा और वहाँ जब वो चाहेंगे तब कुर्बानी हो जाएगी। वहाँ पर शिरकतुर राजिही का बहुत बड़ा अमला काम करता है। कुर्बानी करने के बाद में फिर उनको गोश्त फ्रिज कर दिया जाता है, मुसल्लज कर दिया जाता है, और जब ये अय्याम हज ख़त्म हो जाते हैं उनको गरीब ममालिक में या मुख्तलिफ ममालिक में जहाज़ों के ज़रिए भेज दिया जाता है और वहाँ काबिल एतबार लोग जा कर के उसे तकसीम करते हैं। लेकिन जो वहाँ बैंक हैं, बैंक ही से जा कर के ख़रीदना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर फरेब करते हैं और फराड करते हैं। हत्ता कि हिंदुस्तान के बारे में कहा गया है और बहुत बावसूख जरिए से मैं जानता हूँ कि वो आदमी कोपन यहीं से छाप कर के ले गया था और अपने हाजियों के हाथों उसने अच्छे खासे कोपन फरोख्त कर दिए थे। कुर्बानी की दुआ है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका व लका
قربانی کے ایام 10ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک اور 13ویں ذی الحجہ یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے تک. اور حج کے جو ارکان ہیں، حج کے ارکان ہیں 4: احرام باندھنا، وقوف عرفہ، طواف افاضہ اور سعی بین الصفا والمروہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.